Não, na verdade, eu vi as intervenções mais como um complemento ou aspectos outros, né, acrescentados ao que a mesa falou, do que propriamente perguntas que tenham sido dirigidas a qualquer um dos painelistas aqui. Mas, de todo modo, eu gostaria de exatamente reforçar o que foi dito pela companheira lá da África do Sul, que falou lá atrás, Mércia, desse aspecto ideológico, nas dimensões que foram citadas aqui, as 4 dimensões de contradições para as quais nós devemos estar atentos, e que o senhor colocou a dimensão ideológica como a 4ª dimensão, e eu concordo com ela, que se a gente, que talvez fosse mais vantajoso a gente tratar essa dimensão ideológica como sendo a moldura, digamos assim, de todas as outras dimensões que foram citadas, inclusive a dimensão política acrescentada lá pelo nosso colega chileno, porque essas contradições sociais, geopolíticas, políticas e ecológicas não acontecem, obviamente, dentro de um vácuo, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante e nesse sentido, operar, digamos assim, o pensamento nessa forma, eu acho que nos dá também uma condição maior de incorporar essa dimensão do racismo, num certo sentido, como um fenômeno importante na maneira como o capitalismo se produz e se reproduz ao longo do tempo, mas muito mais do que isso, apontando nessa direção de Liv Solvik, que é de ter a branquitude como um valor civilizatório do capitalismo. Eu acho que é disso que a gente tem que tratar, é nesse nível que a gente tem que tratar se a gente quiser dar a visibilidade necessária para o papel dos sujeitos também no processo de transformação, né? Porque senão continuamos, como vimos até agora, essas questões serem objeto da nossa discussão e nós voltarmos para casa exatamente iguais do que éramos naquele momento onde a discussão toda começou. Quem volta um pouquinho diferente para casa geralmente são os negros, e a gente pensando, e agora, como é que a gente organiza essa luta para seguir com esse negócio adiante? Mas as pessoas brancas voltam e a vida continua exatamente igual. Então, branquitude é, sim, um valor civilizatório extremamente importante, que a gente tem que lidar com ele sob pena, repito, de tornar vazias essas concepções do que seja democracia, justiça, solidariedade e por aí vai. Dizendo isso, para também me referir à questão que foi colocada pelo nosso companheiro lá de Minas Gerais, que percebe a população negra como maioria, os negros como maioria da população carcerária. No caso brasileiro, inclusive, não só a maioria dessa população, como é uma população cada vez mais jovem, né? Quer dizer, nós temos um processo que eu chamo de encarceramento do futuro do Brasil, porque é exatamente nessa situação em que nós nos encontramos lá, e que não pode, não quero ser em absoluto maniqueísta, mas não pode também ser separado da maneira como o racismo constrói em relação a brancos e negros imagens de controle, e dentro dessas imagens de controle cabe a nós a imagem do criminoso ou da criminosa potencial. E isso é uma coisa constatada, inclusive, em pesquisas que dão conta da diferença estatística que existe entre pessoas negras e brancas naquele país, que já se defrontaram de algum modo com o sistema de justiça criminal. Então, é exatamente isso que faz com que contribui definitivamente para que nós sejamos a maioria da população carcerária, e são essas imagens que são deflagradas cada vez que cada uma e cada um de nós se encontra na
de uma pessoa negra e como isso é significado no sentido de classe perigosa quando essa relação se dá com a polícia, né? Quer dizer, é o locus por excelência da construção de classe perigosa no Brasil, é o racismo, sem dúvida alguma. Por isso, essa presença, ou essa presença nossa nas prisões. Era só isso que eu queria falar. Merci. Je voudrais reprendre quelques questions d'un point de vue de l'imaginaire. La première question, c'est que je crois qu'il y a un lien, une connexion très forte entre l'imaginaire du développement et la question de l'imaginaire colonial et aussi raciste. Je crois qu'on ne parle jamais de l'effet que dans la question du développement, il y a été aussi un conflit anthropologique. Et quand en 1949, Henry Truman, dans les discours sur l'état de l'Union, parlait pour la première fois des pays développés et des pays sous-développés, et il disait que les États-Unis, il avait une position remarquable, la plus avancée, et qu'il devait aider les pays sous-développés, et il disait aussi que la vie économique des pays du sud du monde était primitive, stationnaire, et que leur pauvreté était une menace, un handicap. Et je pense que dans cet imaginaire, il y avait déjà une idée raciste parce que c'était un moyen de dire que tous les différents culturels, sociaux, économiques, spirituels, philosophiques, c'était reporté tout dans une question de différence temporale. Les États-Unis étaient le présent et tout le reste du monde était le passé, les pays sous-développés, les pays arrêtés, les pays primitifs. Et je pense que ça, c'est la forme moderne, contemporaine du racisme. Pourtant, quand je pense à les villes contemporaines, je pense que dans toutes les villes, il y a les riches vont construire les gate communities, des ghettos pour les riches. Et si vous avez l'argent, vous pouvez vivre dans ces communities. Et vous n'avez aucun rapport avec les autres personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de racisme, d'exclusion, d'apartheid qui demeure surtout sous le milieu économique et sous l'imaginaire économique. Et ça, c'est pour moi encore un lien entre l'imaginaire du développement et celle du racisme. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous parlons de différentes crises écologiques, économiques, de l'énergie, mais si nous sommes dans le centre de ces crises de convergence, j'ai l'impression qu'on continue dans tous les cas de la même façon, et je pense que nous pouvons réfléchir sur pourquoi nous nous comportons de la même façon. J'ai des hypothèses. Quelqu'un parlait de la science. Je pense qu'il y a un problème d'information, aussi d'information scientifique, mais il y a aussi une question de myopie ou de défaut d'imagination. Je pense surtout à l'effet que les politiques sont normalement pensent
dans les périodes de quelques mois, pas beaucoup, et qu'il y a aussi un problème des intérêts contraposés, mais aussi un problème de négation, de refus, parce que c'est difficile de penser les problèmes et il est difficile à traverser les problèmes que nous avons en face. Il y a aussi, pour finir, un problème de dépendance, et que cette dépendance, c'est une dépendance économique, c'est une dépendance technologique, c'est une dépendance politique, mais je crois que c'est aussi une dépendance psychologique parce que dans les pays développés occidentaux, les personnes sont surtout des personnes qui construisent l'identité, les liens sociaux, les projets de vie à travers des imaginaires économiques, et nous devons, je crois, travailler sur ce point et changer, faire des actions aussi d'un point de vue des changements de l'imaginaire. Merci.